اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمانوں پر آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف، فاقہ کشی، مال کے نقصان، جان کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 5 قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ کون کون سی؟ خوف کی آزمائش سے بھوک اور فاقہ کشی کی آزمائش، مال کے نقصانات کی آزمائش، جانی نقصانات کی آزمائش اور ثمرات کے نقصان کی آزمائش۔ آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کے لیے تو جنت کی خوشخبری ہے، لیکن آزمائش میں ناکام ہونے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایمان کے مطابق بھی آزمائش کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر بلائیں اور آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ آپ نے امت کو صبر و استقامت کے لیے تیار کیا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد صالح مومنین، اور پھر اس سے کم درجے کے لوگوں کی نسبتاً کم آزمائش کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق کی جاتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائشوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، جیسے انبیاء اور صالحین پر، اور انسان کے دین کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کا جائزہ لے کر انسان کے دین کے بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ظلم و تشدد اور اس پر صبر کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے ظلم و تشدد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے غلبے کی دعا کیوں نہیں فرماتے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کچھ اہل دین ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں پکڑا جاتا، گڑھا کھود کر انہیں اس میں گاڑ دیا جاتا اور پھر ان کے سر پر آرا چلا دیا جاتا، اور جس طرح ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہیں لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اس طرح نوچا جاتا کہ ہڈیوں تک متاثر ہو جاتی، اور یہ تمام مظالم بھی انہیں اپنے دین سے منحرف نہیں کر سکے۔ اسی طرح مومنین کے لیے بھی آزمائشیں جو ہیں وہ ان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہیں، یعنی مصیبتیں اور پریشانیاں ایک مومن کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث بنتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ اگر مومن اس حقیقت کو سمجھ جائے اور دل و جان سے یقین کر لے تو اسے کیسے صبر نہ آئے گا۔ اسی طرح آزمائشوں کا مقصد گناہوں کو بھی مٹا دینا ہے۔ کسی مومن پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کی جان، اولاد، مال پر مصیبت آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موت کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو پھر ان کے ذمہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلائیں اور مصیبتوں کے نزول میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں بعض اوقات خود اپنی ہی ذات پر آتی ہیں، اور بعض اوقات اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات مال کی کمی اور پیشے اور نقصانات کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور جب ہم پر آزمائشیں آئیں تو ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ صبر و استقامت کی تاریخ کا آغاز بھی زمین پر انسان کے وجود کے دور سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول اور نبی صبر و استقامت کے پیکر ہیں، انہوں نے عام انسانوں کے لیے صبر و استقامت کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بت پرستی کے خلاف 950 سال تک صف آرا رہے، لیکن پایہ استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے لیکن توحید سے دستبردار نہ ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر سے سب ہی واقف ہیں۔ صحابہ کرام کے صبر و استقامت کی داستان بہت ہی دلچسپ ہے اور طویل بھی۔
रसूलों का अज़ियतों के बाद सब्र। सूरत इब्राहीम में रसूलों की दावत पर काफिरों के रद्द अमल का जिक्र हुआ है। काफिरों ने कहा कि तुम लोग हम जैसे इंसान ही तो हो, हमें तुम्हारी दावत पर यकीन नहीं है, बल्कि हम इसका इनकार करते हैं। और काफिरों ने रसूलों को अपने वतन से भी निकाल देने की भी धमकी थी। इस पर रसूलों ने भरपूर हिम्मत का मुजाहरा किया और रसूलों ने अज़ियतों पर सब्र और इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहरा किया और अल्लाह पर तवक्ल और भरोसे के नतीजे में ही सब्र और इस्तिकामत की दौलत उन्हें नसीब हुई। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया के सब्र की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि एक नबी को उसकी कौम ने इस कदर मारा कि उसको लहू लहान कर दिया। वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था और कह रहा था कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ फरमा, ये नहीं जानते हैं। गौर कीजिए कि इस जुल्म और तशद्दुद के बावजूद भी अल्लाह के एक नबी ने ना तो इंतकाम से काम लिया और ना ही उनके लिए कोई बद्दुआ की, बल्कि कौम की ला इल्मी और नादानी का एहसास करते हुए उनकी माग़फ़रत के लिए दुआ की। इसी तरह हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं और पैगम्बरों का ख्वाब वही की एक किस्म होती है। और फरमाबरदार बेटे ने फरमाया कि अब्बा जान, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है इस पर अमल दरामद कीजिए। और फिर फरमाया कि आप मुझे इंशाअल्लाह सब्रों में पाएंगे। और इसी तरह से याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पौधे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी बहुत मशहूर है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के दरमियान था। कहा जाता है कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और बहुत ही अमीर और दौलतमंद थे। उनकी बरादरी भी बहुत बड़ी थी और फिर ये आजमाइश में मुब्तला किए गए और फिर जल्द ही एक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से सारी दौलत छिन गई और रिश्तेदारों ने भी उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। सिर्फ बीवी ने उनका साथ दिया और अय्यूब अलैहिस्सलाम माली मुश्किलात में भी गिरफ्तार हुए और जिस्मानी मुश्किलात तकलीफ़ से भी दो चार हुए। इन मुश्किल हालात में उन्होंने सब्र से काम लिया और उन्होंने अरहमुर राहिमीन से दुआ की जो कबूल की गई और अल्लाह ताला ने उनकी तकलीफ़ को दूर फरमाया और उनको उनका ख़ानदार और उनके बराबर नेमतें भी अता कर दी और अलावा ज़ैन अपनी मज़ीद नेमतों से भी उन्हें नवाजा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो पाँव से ज़मीन पर ठोकर मारे, चुनाचे वहाँ से एक चश्मा निकल आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे के पानी से गुस्ल किया और पानी पिया। अल्लाह ताला ने उन्हें शफा अता फरमाई और उनको अहल अयाल भी दिए और अपनी खुसूसी रहमत से भी उन्हें नवाजा। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि यकीनन हमने उन्हें सब्र यानी साबित कदम पाया और अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने ही अच्छे बंदे थे और वो यानी बहुत ज़्यादा रजू करने वाले थे। इस आयत से मालूम हुआ कि तकालीफ और मुश्किलात के बावजूद भी अल्लाह से रजू और ताल्लुक़ का नाम सब्र है। इसी तरह सूरह कहफ में भी असहाबुल कहफ का वाक़या बयान हुआ है। असहाबुल कहफ यानी गार वाले, ये चंद मोमिन नौजवान थे जिन्होंने हुकूमत वक्त के मुजालिम से तंग आकर एक गार में पनाह ली थी। हुकूमत और इसके ज़िम्मेदारान भी बुत परस्त भी थे और मुनकरे आखिरत भी थे। नौजवान मुसलमानों को अपने अकीदे के सिलसिले में कोई भी मजहबी आज़ादी हासिल न थी। उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वो तौहीद का अकीदा नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें संसार कर दिया जाएगा। तो इन नौजवानों की तौहीद पर सब्र और इस्तिकामत का ये आलम था कि उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है और हम इसके सिवा किसी और को माबूद हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम यकीनन हक़ से निहायत ही हटी हुई बात कहेंगे। इसी तरह बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इन तमाम बातों से ये मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें और अज़ियतें अंबिया और रसूलों को दी जाती रहीं क्योंकि वो अक़ीदा तौहीद और उसके अमली तकाज़ों पर सख्ती से अमल पैरा होते हैं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते हैं। सहाबा इकराम ने भी सब्र और इस्तिकामत की आला मिसालें कायम की। कुरान पाक में भी सब्र से मदद लेने का हुक्म दिया गया है। सूरह अल बकरा में इरशाद हुआ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, कि ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के
साथ है। एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना भी ज़रूरी है और ख़ुद सब्र कर लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि दूसरों को भी सब्र इस्तिक़ामत की नसीहत करनी चाहिए। सूरत आले इमरान में इरशाद हुआ है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून कि ऐ ईमान वालों सब्र और सबात इख्तियार करो और सब्र और सबात में एक दूसरे से बढ़ने की भी कोशिश करो और मुकाबले में मुस्तैद रहो और अल्लाह से डरते रहो और ताकि तुम कामयाब हो सको। सब्र इस्तिक़ामत एक ऐसी रोशनी है जिसके साथ एक मोमिन जुल्म सितम के अंधेरों में मौत तक ईमानी हरारत के साथ इस्तिक़ामत के साथ अपना सफ़र जारी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।